Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on doit continuer sur le règlement. Donc bien sûr, on a déjà vu le règlement effectué en espèces, le règlement par chèque, on a vu la première partie, règlement reçu par règlement pardon, effectué par l'entreprise. Donc fait le chapitre Inch'Allah, le règlement reçu par l'entreprise. Donc toujours la comptabilité générale au niveau de règlement comptable, donc règlement comptable, règlement par chèque, mais le règlement reçu lorsque l'entreprise qui a reçu le chèque. Donc c'est-à-dire, ماشي هي اللي عطات le chèque, mais هي اللي خدات le chèque. Donc هنا fait le règlement reçu par l'entreprise. Donc on a le règlement toujours. Une fois le règlement reçu par l'entreprise, le chèque, ou là une fois le reçu par l'entreprise, le chèque doit passer par les étapes suivantes avant qu'il soit encaissé. Donc c'est tout à fait le contraire de la première partie. Donc on a le chèque, la partie de ce qu'on appelle la confiance entre quoi, entre le vendeur et l'acheteur. Donc il faut respecter bien sûr la date. Je ne suis pas obligé de respecter la date, mais la confiance en respecter. Donc on a avec le chèque la première étape, la réception et classement dans le portefeuille de l'entreprise. شنو كنعنيو بها؟ كيعطيني لو شيك كنحطو فيه لا دات تيل تيل كنكلاسيه حتى كتوصل ديك لا دات باش كنتخلص به. عاود ثاني نقولها، جو سوي با اوبليجي دو ريسبكتي ديك لا دات، مي كيستيون دو كونفيونس و دو ريلاسيون انتر الكليون و لو فورنيسور. دوك هنا كنحط داك لو شيك ديالي كنكلاسيه فواحد البورتفوي ديالي. دوزيام ايتاب روميز ا لونكيسمون، كنتسنى حتى كتقرب ديك لا دات ديالو، اون سيبوز ان لا دات ديالو باقي لها واحد 2 جور، كنعيط للسيد كنقول له الله يخليك راني بغيت نصيفط هذاك لو شيك ديالي، عاوتاني ضروري خصني ندير نعيط له باغ تليفون. لا ما عيطتش له دوك كتبقى لا كونفيونس. ريسيبسيون دان لافي دو كريدي، ما كيعنيش انني ملي كنديه لا بنك، ان بالنسبه لا بنك ملي كنحطو بيان سور هذاك لو شيك سوي اوبليجي باش نحطو في لو كونت بونكير ديالي، كيخصني نتسنى واحد 2 جور حتى كيجيني سكون ابيل ان لافي دو كريدي دو لا بار دو لا بنك. اون فوا كيجيني لافي دو كريدي ديك الساعه باش كنكون متاكد واحد 100% ان راه l'argent راه كاينين في لو كونت بونكير ديال لونتربريز ديالي. Donc on a une fois reçu par l'entreprise les 3 étapes, la réception et le classement. كناخذ لو شيك عند السيد كنقول له شكرا وكنحط لو شيك ديالي وكنكلاسيه حتى كتوصل لا دات ديالو. ملي كتوصل لا دات ديالو كندير لا غوميز لونكيسمون، كندير البنكه ديالي، وملي كندير البنكه ديالي كنتسنى واحد 24 اور باش كيبان عندي بلا حتى كيجينا الميساج في التليفون ديالي ولا في ايميل. شوف انت باش بيان سور دوك لا بونك باش دير معاهم هذاك لافي باش يقدروا يعلموا. دوك هنا 3 ديال لي زيتاب. بيان سور هنا توجور كيكون عندنا لو كو وتيكون عندنا واحد لو كا اللي كنقدروا نخدموا لي زيكريتور كونطابل ريلاتيف ا سي زيتاب سون ريزومي بار اوردر كرونولوجيك. سا فو دير اوردر كرونولوجيك يعني بالترتيب، كنديروا لا بروميير ايتاب، كنديروا دوزيام ايتاب، وكنديروا التروازيام ايتاب، ما يمكنش كنقلبهم. Donc lorsque je parle d'un ordre, c'est-à-dire il faut respecter l'ordre qui est dans le journal ci-dessus. Donc voilà le journal. Donc c'est une résumé global. Donc la première partie ديال الجورنال ديالنا شنو فيها. الوغ هنا كيكون عندنا سكون ابيل هذه قبل واحد اللي كاينه في الاولانيه. بيان سور هنا لو جورنال كيكون عندنا النيميرو دو كونت، لانتيتولو دو كونت، لانتيتولو دو كونت ا ديبيتي، لانتيتولو دو كونت ا كريديتي، لو مونطو دو ديبي، هنا هذه المونطو دو كريدي. الوغ لا première partie toujours je considère que l'achat ou bien la vente à crédit. Bien sûr je parle d'une vente. Donc هنا كاين عندنا كليون vente marchandise état TVA. لاحظوا معايا هنا لا فونت ا كريدي ملي كناخذ لو شيك الاولانيه شنو كيولي عندي شيك اون بورتفوي، كيولي عندي الكونتر بارتي ديال الكليون. دوك الكليون كاين عندنا هنا في الديبي، هنا ولا عندي في الكريدي. دوك اوتوماتيكمون الكليون صافي ما بقيتش كنتسالو والو، خديت لو شيك ما كنتسالو حتى شي حاجه. دوزيام ايتاب شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا سكون ابيل لو شيك à l'encaissement. Le chèque à l'encaissement 51/11. لاحظوا معايا بالنسبه لهذا 51/11 وهذا 51/11 واحد وهنا 51/11 جوج. شيك à l'encaissement شيك اون بورتفوي مشات ما بقاتش عندي. غتلاحظوا معايا في الاخر غتولي عندنا ديك كليون، غتولي عندنا فوند مارشانديز او بنك هي اللي كاين عندنا، مي كيخصو الفو ريسبكتي هاد لي زيتاب. لو تروازيام ايتاب لا بنك شيك اون بورتفوي. شيك اون بورتفوي هنايا مشى مع شيك اون بورتفوي. شيك ا لونكيسمون مشى مع الشيك ا لونكيسمون. وهنا كاين عندنا لا بنك. شنو بقى عندي في الاخر؟ الكليون مشى مع الكليون. شنو بقى عندي؟ بقات عندي لا بنك اللي دخلت عندها باسكو جي فيكسي اون فونت مارشانديز. وشنو بقى عندي؟ فونت مارشانديز هي اللي كنا كنديرو بطريقه اللي بسيطه، حيت لي بروميير سيونس ما باقي ما عرفناش كومون جو بو
effectuer avec le règlement. Donc bien sûr غادي ندوزو واحد ابليكاسيون غادي نشوفوا ليكزامبل اللي كاين عندنا هنايا ونبقاو غاديين دوك هنايا ايتاب باغ ايتاب. Alors هنا كاين عندنا لا كوريكسيون لو 1 vente de marchandises au client par facture numéro 17 montant brut 2400 escompte 2% TVA 20% réglé par chèque numéro 69. Donc le calcul سهله. donc هنا كاين عندنا montant brut ما كاينش عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال donc ديريكتومون غندوز لي ريدكسيون فينانسيير. donc le montant ديال l'escompte راه عارفين المونطون brut multiplié par le temps. le net financier donc هادو غديرو بوز وغتشوف لي غولاسيون كاين عندنا هذاك انسير لو نيت كوميرسيال هذاك لو مونطون ديال ليسكومت. donc هنايا لو نيت فينانسي لو نيت كوميرسيال هنا ما كاينش عندنا لو نيت كوميرسيال باردون. donc هذه غديروا فيها لو نيت نصحها تو دو سويت. donc انا غادي نديرو فيها ماشي لو نيت كوميرسيال مي نديرو فيها لو مونطون بروت حيت ما كاينش عندنا تما لي ريدكسيون كوميرسيال. donc لو مونطون بروت multiplié par le net commercial. alors donc هنايا هي هادي اللي كاين عندي. donc هنا لا تي في ونكمل لي كالكول ديالي ديال لا تي في. alors ندوزو لو جورنال لو جورنال ديال لوبيراسيون ديالي لو 1 فونت مارشانديز او كليون بار شيك. alors هنا كاين عندنا هاد لا بروميير ايتاب الله يخليكم هادي اللي هنا عندي في الاولانيه اللي كاين عندنا فيها كليون فونت مارشانديز غديروها دونك سينو هذيك راه كتكون النهار اللي كتكون عندي لا فاكتور. donc هنا كاين عندنا اشنو ايطاب فاش كاينين حنا. donc هنا يلاه خديت لو شيك ياك donc par chèque bancaire réglé par chèque bancaire numéro 69. alors c'est-à-dire كاينه في لا بروميير ايتاب شيك اون بورتفوي كليون هذاك لو شيك مازال ما ديتوش بور لونكيسمون ومازال ما جانيش لافي دو كريدي. donc سي سيغ سيغتان اللي كاين في لا بروميير ايتاب. donc هادو اللي كاينين في الخضر هو الجورنال ديال هاد لا بروميير ايتاب. donc كناخدو شيك اون بورتفوي وكاين عندنا كليون. alors deuxième opération remis à la banque pour encaissement les chèques en portefeuille suivant. شكون هما هاد لي شيك كاين عندنا واحد المجموعه ديال لي شيك ديتهم بور لونكيسمون. donc هاد الاولاني ماشي انا كاين فيها الثانيه ماشي انا كاين فيها الان ماشي فيها فاش كاين. donc هنا شيك ا لونكيسمون. donc في لا دوزيام فاش كاين انا عندي هنايا. donc الا كنت في لا دوزيام بيان سور راه هي donc شيك ا لونكيسمون remis à la banque pour l'encaissement. donc في لا دوزيام donc هنايا شيك à l'encaissement chèque en portefeuille. donc رديتو لها البال. donc هنايا في دوزيام ايطاب كنشوف فاش من ايطاب اللي غادي ندير الجورنال ديالها. اون سيبوز ان راه الجورنال دابخي راه ديجا دار داكشي باش خليت لكم انا هادو هنايا. donc راه ديجا لو كونطابل دوز هاد لا بروميير ايطاب دوز هنايا شيك اون بورتفوي. donc بالنسبه لك انت راه يلاه جيت في المرحله اللي كاين فيها. alors لو 3 فيرسي او كونت. donc هنايا هادي ساهله. donc لا بونك خديت فيها 3000 درهم ولا كاس كاين عندنا فيها خديت منها. donc هنا هادي فيرمون le même jour aussi l'avis de crédit numéro relatif au versement des espèces par le client. alors c'est-à-dire هنا شنو ايطاب. donc هنايا un client. donc هنايا le même jour aussi l'avis de crédit numéro relatif au versement des espèces par le client عالي. donc هنايا لا بونك. donc هادي حتى هي صحه. donc هنا كاين عندنا لا بونك وهنا كاين عندنا شيك ا لونكيسمون. donc هنا نخليو هادي هي صحيحه. donc شيك ا لونكيسمون هي اللي كاينه عندي. donc هنايا عالي. donc هنا كاين عندنا لا بوك هنا شيك ا لونكيسمون. alors l'opération numéro 4 reçu le chèque numéro 848 d'un client pour règlement d'une dette. alors ما كاينش في ما كاينش في الاولى. donc اون سيبوز ان الاولى كاينه. donc انا كاين هنا في 1 donc شيك اون بورتفوي. ملي يلاه قلنا كناخذوا لو شيك كنحطو في لو بورتفوي. donc هنا كليو كنتسنى حتى لا دات اللي يكون عندي فيها لو فيرمون ديالها. alors l'opération numéro 4 reçu l'avis de crédit numéro relatif à l'encaissement des chèques émis le 2. لاحظوا معايا هنا جاني لافي دو كريدي. alors غير فوا كيجيني لافي دو كريدي هي لا بونك هي 3 ماشي هي 2. لا بونك chèque à l'encaissement le même jour la société a encaissé le chèque numéro 69. donc هو هذا اللي كاين عندنا شيك هي 2 chèque à l'encaissement وكاين عندنا شيك اون بورتفوي. donc هذيك في لو ميم جور اللي كاين عندي. alors le 9 remis à la banque pour encaissement le chèque numéro reçu. donc هنايا في لو 9 كاين عندنا هاد لوبيراسيون هادي. donc بيان سور هنا كاين لنا في المرحله الثانيه هي اللي كاين عندي. donc شكرا. donc نكملوا ان شاء الله في ما تبقى.